الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, dan mudah-mudahan barokahnya bulan Dzulhijjah, bulan Idul Adha, bulan Idul Hajj, kita semuanya dimudahkan untuk berkurban, kita semuanya dimudahkan untuk sampai ke Makkah Madinah, baik itu umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas nama Takmir Masjid An-Nur mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas sedekah jariyah dari para jamaah, para warga serta seluruh para donatur yang sudah menyampaikan melalui Masjid An-Nur ini. Adapun amplop sedekah jariyah yang sudah kita edarkan kemarin, kita dapatkan senilai Rp8.751.000 akan kita pergunakan untuk pembangunan kelanjutan penyempurnaan Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan sedekah jariyah dari panjenengan semuanya jadi kiriman pahala kepada almarhum-almarhumah yang sudah disebutkan kemarin. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pelaksanaan kurban akan kita laksanakan pada pukul 8.00 setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Adapun hewan kurban dari para jamaah yang akan disembelih sebanyak 2 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Mudah-mudahan yang sudah berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berkurban, mudah-mudahan tahun depan diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berkurban. Yang sudah berkurban, mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban kembali dan semakin meningkat rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya himbauan kepada para jamaah yang membawa HP bisa dinonaktifkan terlebih dahulu, serta kepada adik-adik bisa diam sejenak ketika pelaksanaan salat Idul Adha dimulai. Selanjutnya bertindak sebagai khatib pada pagi hari ini, yaitu Al-Habib Bagir bin Abdullah Ba'ali. Bertindak sebagai imam Al-Ustadz Fathur Razak Al-Hafidh. Bertindak sebagai Bilal, yaitu Ustadz Khalid Solihuddin. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi atas nama jajaran Takmir Masjid An-Nur mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh jamaah muslimin muslimat
yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah menyampaikan sedekah jariyahnya, baik itu berupa pikiran, tenaga, ataupun materi, semuanya mudah-mudahan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة لعيد الأضحى جميعا رحمكم الله. صلاة لله تعالى اللهم صل على محمد. صلاة جامعة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصلي سنة لعيد الأضحى ركعتين إمام. الله أكبر. الحمد لله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. 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 الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawma idil adha wa yawmas surur wa yawmal mawfur يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انقض الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاني الدين. رب ختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحاكم الحكام جاعل النور على الظلام وجعل هذا اليوم عيد الأضحى للإسلام وحرم علينا الصيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بذبيحة القربان اتباعا لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين على ممر الدهور والأيام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan ridha-Nya, atas limpahan taufik serta hidayahnya. Kita diberikan nikmat panjang umur yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di majlis dan di masjid yang penuh dengan barakah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk menghadiri salat berjamaah Idul Adha dan mendengarkan nasihat-nasihat yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah dasar dan pondasi di dalam setiap urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah ketika dia menghadapi sebuah problematika dalam kehidupan, ketika dia menghadapi sebuah ujian dan musibah yang ditimpa olehnya, maka Allah akan mempermudah jalan keluar baginya dan memberikan solusi yang indah bagi dirinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya solusi dan jalan keluar ma'asyiral hadirin, akan tetapi Allah memberikan kita rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang kami hormati, Idul Adha adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Id dan Adha. Id secara bahasa bermakna kembali dan Adha bermakna sebuah pengorbanan. Id yang kita tahu bahwasannya ketika hari raya mungkin di pemikiran kita identik dengan hiasan, dengan baju yang baru, dengan pakaian yang baru, megah-megahan dalam hal duniawi. Akan tetapi Al-Imam Ali karamallahu wajhah ketika memaknai Id, laisal Id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya ma'asyiral hadirin yang hanya mengandalkan pakaian yang baru, mobil yang baru, rumah yang baru. Rumah kita mungkin
dihiasi dengan ecet-ecet yang baru. Walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hari raya bagi seseorang yang ketakwaannya, ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, Idul Fitri sudah kita lewati. Sekarang Idul Adha, sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita harus kembali pada semangat perjuangan dan pengorbanan dan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keteguhan, ketulusan, keikhlasan, kesabarannya, beliau menerima serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra satu-satunya, untuk menyembelih putra kesayangannya, untuk menyembelih putra yang diidam-idamkannya selama berpuluh-puluh tahun. Ketika Allah berikan putra yang diidam-idamkan, lalu Allah pisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam di lembah yang sepi. Ma'asyiral hadirin, setelah kembali dari lembah yang sepi itu, fabasyarnahu bighulamin halim. Ketika Nabi Ibrahim hendak remaja, Al-Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya, ketika Nabiullah Ismail alaihissalam berusia 13 tahun, beliau dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun ma'asyiral hadirin, pertemuan itu hanyalah pertemuan sebentar, spontan, demi ujian dari ujian dan ujian yang dilewati oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu ada perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, dan pengorbanan tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang sangat indah dan menyejukkan hati. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102 tentang dialog musyawarah antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adzbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu telah sampai pada usia remaja, dia sudah mampu untuk membantu dan bekerja sama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa yang menjadi pikiran dan pendapatmu. Lalu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Ismail sebagai anak yang soleh, andaikan posisi Ismail berada di posisi putra dan anak kita, mungkin anak kita akan menolak, bahkan atau sebaliknya, bahkan kita yang akan dibunuh oleh anak kita. Ma'asyiral hadirin, Ismail adalah anak yang soleh, patuh, taat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tuanya. Secara spontan beliau menjawab, anak yang berusia 13 tahun menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, insyaallah aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam ketika perintah itu diturunkan lalu untuk disembelih, dia rela demi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang sangat mengharukan tersebut, karena keduanya lulus menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan ma'asyiral hadirin, betapa teganya seorang ayah akan membunuh atau menyembelih anak kandungnya. Namun yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam semata-mata hanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat kesungguhan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan penuh kasih sayang dan kekuasaannya, bukan Ismail yang menjadi korban sembelihan, Allah ganti dengan seekor hewan kibas besar yang dibawa oleh para malaikat seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107,
wa fadainahu bidzibhin adim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Dari peristiwa tersebut itulah ma'asyiral hadirin, kita kenal hari ini dengan nama Idul Kurban, yaitu hari raya korban. Allah syariatkan kepada kita umat Islam, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua untuk berkurban pada hari raya Idul Adha. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kurban menurut bahasa adalah udhiyah. Kurban menurut bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut kacamata fikih di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Al-Imam Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwasannya kurban adalah udhiyah, sebagaimana sebagian ulama juga memposisikan kurban sebagai an-nahar, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau, wanhar, dan berkorbanlah. Kata-kata salat dan wanhar ini para hadirin mempunyai makna yang sama, walaupun di dalam secara bahasa berbeda, tapi tujuannya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ketika kita membaca di dalam kaidah usul as-silah bainal abdi wa rabbih, salat itu adalah hubungan di antara hamba dan Tuhannya. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min, salat adalah mi'rajul mu'min, perjalanan seorang hamba menuju kepada Tuhan. Ma'asyiral hadirin, jadi ketika kita meninggalkan salat, berarti kita tidak pernah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kurban. Kurban adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ma'asyiral hadirin menetapkan bagi kita untuk menyembelih kurban berupa hewan ternak. Syariat fikih juga begitu, baik berupa domba, kambing, sapi maupun unta. Yang dikorbankan adalah seekor binatang, mengandung makna filosofis bahwa sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikorbankan dan harus disembelih. Betapa banyak sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ma'asyiral hadirin, seperti sifat mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain, sifat iri hati, hasud, sombong, serta merasa diri ini paling benar sedangkan yang lainnya adalah salah. Sifat kebinatangan yang selalu curiga kepada orang lain, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka kepada tetangga, buruk sangka kepada teman sejawat, dan menyebarkan fitnah kemana-mana. Mempunyai sifat yang rakus, tamak di dalam hal duniawi, ambisi yang tidak bisa dikendalikan sehingga keluar dengan syariat-syariat agama, tidak mempan, tidak mau mendengar nasihat, dan tidak mempan ketika diberi teguran, merupakan sifat-sifat yang tercela dan tidak baik dan dilarang di dalam Islam. Sifat-sifat tersebut itulah ma'asyiral hadirin yang akan memudahkan jalan untuk tercipta sebuah perpecahan. Ajaran Islam dengan syariat kurbannya ma'asyiral hadirin mengupayakan dan mewajibkan kepada seseorang yang beriman dan mengaku dirinya sebagai Islam untuk meninggalkan, untuk mengorbankan, untuk menyembelih dan menghilangkan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman, ketenangan di dalam kehidupan dalam bermasyarakat dapat dirasakan dan kedamaian antar sesama manusia dapat diwujudkan. Karena kurban ma'asyiral hadirin disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan sebuah pengorbanan dan keikhlasan. Sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan yang mendominasi pada jiwa kita harus kita buang dan kita hilangkan. Hikmah inilah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam ketika berkurban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
sekali-kali ma'asyiral hadirin tidak akan sampai daging dan darah hewan yang kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mempunyai dasar ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Dia menundukkanmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan kepadamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, termasuk kepada orang-orang yang berkurban pada siang atau pagi hari ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika ketakwaan ma'asyiral hadirin yang menjadi dasar utama untuk berkurban, maka berkurban adalah usaha untuk menyembelih hawa nafsu dan memotong kemauan syahwat untuk melakukan kemungkaran maupun kejahatan. Peristiwa kurban Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam merupakan satu noktah kejadian yang dapat direnungi oleh semua kalangan dari level usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dengan kata lain, ma'asyiral hadirin, semangat pengorbanan adalah tuntutan paling besar yang ada di dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun agama, bangsa dan negara. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik pada hari raya kurban tentang kesabaran, kemantapan iman, ketepatan menentukan pilihan, hingga akhirnya memperoleh kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, marilah kita hidupkan kembali nilai-nilai dan hikmah kurban di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi dan posisi kita, orang tua harus berkorban dengan mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang soleh dan penuh dengan kegemilangan, dengan penuh kebaktian kepada orang tua. Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari segala perbuatan atau aktivitas yang dapat merusak jiwa, raga dan masa depan. Salah satu contohnya alkohol, minum-minuman keras maupun narkoba yang merusak masa depannya. Para pedagang harus berkorban dengan bersifat fair, jujur dan mencari rezeki yang halal. Pemimpin juga harus berkorban dengan mendahulukan kepentingan rakyatnya, kepentingan masyarakatnya daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu golongannya. Dan inilah hakikat dari sebuah pengorbanan, ma'asyiral hadirin. Semoga ma'asyiral hadirin, kita yang masih belum mampu berkorban untuk hari ini, Allah mudahkan niat dan hajat kita di tahun berikutnya. Dan semoga yang sudah berkorban di hari ini, Allah terima amal ibadah dia. Dan semoga ma'asyiral hadirin, saudara kita yang sekarang melaksanakan ibadah haji, Allah jadikan hajinya hajjam mabruram maksuma. Dan ketika kelak mereka pulang ke bumi pertiwi ini, pulang dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Kiranya ini para hadirin yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi manfaat utamanya bagi kami pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil farahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al-ujur.
فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيها من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدسور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجابة، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والمعاصي والأخطاء والذنوب، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقات للفقراء والمساكين وللأيتام والأراميل، وسائدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Allahumma sholli. Monggo bersalam-salaman. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah li ana Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita kirim doa tahlil sebentar. Monggo jamaah yang tidak ada udzur, kita sejenak tahlil kirim doa kepada almarhum almarhumah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal huffat wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in summa khususan la sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila sayyidina muhadir Allah Ahmad bin Isa al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i sadatina alawin summa khususan ila jami'i awliya'i tis'a wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limashayikhina wa limuallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman awsana wastawsana bid-du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nuhdi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 ولوالدي 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 أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله ورضاك مطلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد الشفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا غفار 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 يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Surah Jamil Marhumin wal Mahad al-Madkufiyat al-Majlis al-Filahum Ramhum wa'afihim wa'afan majid qabrahum ratan minah Berkatilahumul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا من القرآن العظيم وما هللنا بقول لا إله إلا الله وما سبحنا بقول سبحان الله بحمده وما استغفرنا ما صلينا ما سلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم سبب ذلك إلى حضرة رسول الله وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله ثم إلى أرواح آباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأهل طاعاتك أجمعين ونخص خصوصا إلى أرواح والدينا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا ولمعلمينا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل لهم نورا ويسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وبعدا لهم من النار ونجاة لهم من النار وبراءة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا أو سقما إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتهما وحكمتهما بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.